अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনীকে প্রাতিষ্ঠানিক চুরি বলে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে এক তীরে বিঁধলেন রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রে বিজেপির নির্দেশে কমিশনের ভোট চুরি ও তালিকায় কারচুপির অ্যাটম বোমা ফাটানোর পরদিনই শুক্রবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে ফের ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ দেশের বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর। রাহুল গান্ধীর দাবি, নির্বাচন কমিশন বিজেপির সঙ্গে খোলাখুলি মিলে গিয়ে গরিব মানুষের ভোটদানের অধিকার ছিনিয়ে নিতে ভোট লুট করছে। অভিযোগের বস্তা ভরা দৃষ্টান্ত তুলে ধরে দাবি, বিহারে এসআইআর করা হয়েছে কারণ নির্বাচন কমিশন জানে বিরোধীরা তাদের চুরি ধরে ফেলেছে। বিজেপি এবং ভারতের নির্বাচন কমিশন জোট বেঁধে ভোট চুরিতে शामिल হয়েছে। कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा सबूत ब्रिट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। यह एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। রাহুল ভিডিওর সঙ্গে লিখেছেন, ভোট চুরি শুধুমাত্র নির্বাচনী কেলেঙ্কারি তাই নয়, এই কাজ সংবিধান ও গণতন্ত্রের সঙ্গে বিরাট ধোঁকা দেওয়া কাজ। এরপর তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, দেশের এই অপরাধীরা জেনে রাখুন, সময় বদলাবে, সাজা নিশ্চয়ই মিলবে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের অভিযোগ তুলে বিরোধী দল কংগ্রেস নেতা ভিডিওতে উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। একই সঙ্গে ফের মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও কর্ণাটকের প্রসঙ্গ टेने आने। महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? ভিডিওতে গান্ধী পরিবারের খাস্তালুক রায়বেরেলির সাংসদ রাহুল, জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা একদিকে এবং ভোটের ফল অন্যদিকে কি করে যাচ্ছে এ প্রসঙ্গে তিনি 2022 সালের উত্তরাখণ্ডের বিধানসভা ভোট এবং পরের বছর মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের ভোটের কথা তুলে ধরেন। मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। কংগ্রেস নেতা বলেন, এবার শুধু ভুয়ো ভোটার সংযোজনের দিকটি নিয়ে তদন্ত করা হয়েছে, এরপর তালিকা থেকে ভোটার ছাঁটাইয়ের বিষয়েও খোঁজ দেখা হবে। ही नहीं अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो।
বৃহস্পতিবারই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রথম অ্যাটম বোমা ফাটিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বিজেপি কমিশনের যোগসাজশে ভোট চুরির অভিযোগ তুলেছিলেন রাহুল। নির্বাচন কমিশন এ নিয়ে আগেই পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে রাহুল গান্ধীকে। এবার প্রায় একই সুরে আক্রমণে নামে বিজেপিও, যদিও রাহুল বৃহস্পতিবারই জানিয়েছিলেন, They don't attack me. They're very scared to attack me. They've not taken any action against me because they know that I'm talking the truth here. तो वो बोलते हैं, राइट, पर अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे ऊपर अटैक करते दैट बी क्रिमिनल प्रोसीजर एवरीथिंग ऑन मी. नन ऑफ दैट इज हैपनिंग बिकॉज दे नो इट्स ट्रू. রাহুল গান্ধীর এই ভোট চুরির অভিযোগ একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি নির্বাচন কমিশন। এদিকে ঐক্যবদ্ধ ইন্ডিয়া জোট স্বচ্ছ নির্বাচন এবং বিহারের ভোটার তালিকা থেকে যাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে প্রমাণ জমা দেওয়ার দাবি জানিয়ে সোমবার দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইন্ডিয়া জোট। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।